ভোট পরীক্ষার পরদিনও কার্যত উত্তপ্ত ইসলামপুর। হিংসা হানাহানির জেরে ইসলামপুরে এখনো পর্যন্ত 3 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রতিবাদে রাজপথে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন দলীয় সমর্থকরা। কিশোরগঞ্জ শহরের রামপুর চাঁদনী চকের সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান আন্দোলনকারীরা। বেশ কয়েকটি গাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে। পুনর্ভোটের দাবিও তুলেছেন তারা। ভোট পরীক্ষার পরদিনও অশান্তি অব্যাহত ইসলামপুরে। হিংসা হানাহানির জেরে ইসলামপুরে এখনো পর্যন্ত 3 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রতিবাদে রাজপথে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন দলীয় সমর্থকরা। কিশোরগঞ্জ শহরের রামপুর চাঁদনী চকের সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান আন্দোলনকারীরা। বেশ কয়েকটি গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। पुनर्वोटेर दाबी तुलेছেন তারা। गोला बारूद लाया और डंडा लेके हम लोग को तो मारा ही है और इतना बम फेंका सबको इधर उधर अपना जान बचाने के लिए भाग गया। हम लोग कैसे हम लोग को तो तैयारी होकर नहीं आए, लेकिन वो लोग तो ऐसा किया मतलब तैयारी होकर आए हम लोग को लड़ाई करने के। हम लोग का तो मन में सब नहीं था जो हम लोग लड़ाई करें, हम लोग शांतिपूर्ण से वोट देंगे निकाल जाएंगे, लेकिन उन लोग का मन में ऐसा था इसलिए वो लोग ऐसा किया। कल हम लोग चकलिया थाना में इतना बार कॉल किए, प्रशासन भेजिए हम लोग के ऊपर हमला हो रहा है, लेकिन एक को प्रशासन अभी तक इतना सुबह हो गया 10-11 बज गया अभी तो एक को प्रशासन नहीं है। वीडियो और मीडिया वाला को भी कॉल किया, कोई मीडिया वाला वीडियो मतलब फोन नहीं उठा। आज सुबह आके मीडिया वाला मानिक का गाड़ी का मतलब फोटो कर रहा है। हम बोले काहे मानिक का गाड़ी का फोटो कर रही है, और हम लोग को जब हम लोग को मारा था तब कहा था मीडिया वाला। हम लोग फोन किए बिहार वाला मीडिया वाला आया, हम लोग का रिपोर्टर लेने के लिए आप लोग कहा थे, इसलिए अभी बंगाल वाला मीडिया को बोले भागिए आप यहाँ से, नहीं तो आपको मार देंगे, इसलिए अभी भाग गया। हम लोग प्रशासन से यही बोलते हैं आप प्रशासन क्यों हो गए, क्यों बैठा प्रशासन। আসে আমাকে বলতেছে একজন কেউ বলে সাইড করো, ও শুধু ইট দিয়ে আমাকে মারতেছে, ইট দিয়ে মারলো, কাজ করলো, ফাটা দিল, লাঠি টাঠি নিয়ে এই চলে গেলো, আমাকে এখানে মারলো। কোন জায়গা হলো? এই রেলগেট পার করে। কি নাম জায়গাটার নাম? ওটা হলো রামপুর। রামপুর। আপনার যাত্রী সব ঠিক আছে তো? হ্যাঁ, বাসের যাত্রী সব ঠিক আছে? আপনার যাত্রী আছে, ঠিক আছে। আপনার লেগেছে? আমার এখানে কাটে গেছে। মানে কি নিয়ে ঝামেলা জানতে পারেননি? না, কি না, লাঠি নিয়ে ইট নিয়ে কাছের মধ্যে মারলো। কি নাম? নাম তো জানি না। এদিকে দ্বিতীয় দিনেও কিশোরগঞ্জ শহরের রামপুর চাঁদনী চকে দলীয় সমর্থকরা হট্টগোল করতে থাকেন। রামপুর চাকুলিয়া সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভকারীরা। এছাড়া 2টি গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন বিরোধীরা। বিক্ষোভকারীদের দাবি এখানে পুনর্ভোট হওয়া উচিত। তাদের আরও দাবি শনিবার এখানে তৃণমূল সমর্থকরা কয়েক ডজন বোমা নিক্ষেপ করে। পাশাপাশি ভোটারদেরও লাঞ্ছিত করা হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ বহুবার ডাকাডাকি করা সত্ত্বেও পুলিশ বা আধা সামরিক বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়নি। गाड़ी है, इसी में से सब हथियार आया। अच्छा, बम गोला बारूद सब आया, मगर यहाँ का प्रशासन इतना रामपुर चौक में पारा रहते हुए फिर भी यहाँ पर एक जरा सा भी भड़कने लगने दिया। यहाँ पर जो इतना बड़ा बड़ा हथियार लाके खड़ा किया, यहाँ का प्रशासन भी साथ है, सरकार भी साथ है। आदमी का नुकसान हुआ है यहाँ पर बहुत ही आदमी का माँ बहन सबको पीटा है। आप पूरा एरिया में जाके पता कर सकते हैं, 4-5 गांव में किसी भी माँ बहन बोलेगा नहीं जो हमको नहीं लगा। बम फोड़ा 4-500 गोली चला है, उसके बाद बांस भट्टा लेके मुंह में कपड़ा बांध के फट्टा लेके सबको माँ बहन को पीट रहा है। अगर और हम लोग का जो पुराना नंबर था उनके ऊपर में पीटा। हम बीजेपी का कैंडिडेट, मैं बीजेपी का कैंडिडेट, मेरे ऊपर में भी हमला करने के लिए हमको 4-5 लड़का मिल गए थे कि ये मेरा भाई है। कौन लोग था, कुछ पहचानते हैं आप लोग? पहचान यही का लोकल साहब। রবিবার সকালে চাকুলিয়া থানার রামপুরে বিরোধীরা রামপুর চাকুলিয়া রাস্তা অবরোধ করে, এমনকি 2টি গাড়িতে আগুনও লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। পুনর্ভোটের দাবিতে রামপুর 31 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় তারা। একটি সরকারি বাস সহ একাধিক যানবাহন ভাঙচুর করে তারা। কার্যত উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। বিক্ষোভকারীরা জানিয়েছেন ভোটের দিন তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা বুথ দখলের চেষ্টা করেছিল বলে অভিযোগ। শেষমেশ এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসন শক্ত হাতে হাল ধরে কিনা সেদিকে তাকিয়ে এখন বঙ্গবাসী। ইসলামপুর থেকে শান্তনু মণ্ডলের রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।